Lección 92, other verbs plus gerund. Otros verbos más gerundio en español. Naaalala nyo pa ba yung present progressive? Sino nakakaalala? Taas ang kamay. Yung gerund, yung ing, o nakalimutan na natin yung ando, yendo. O, Christian, naalala nyo pa yan? 'Di ba? Kapag pinag-aaralan natin ng gerund sa Spanish, yung ando, yendo, kadalasan ng unang natututunan natin ay ang paggamit ng verb na estar, 'di ba? So yung I am studying, nag-aaral ako, estoy estudiando, estoy comiendo, estamos trabajando. Okay? So familiar sa inyo, naalala nyo pa yung estar plus yung gerund? So yung focus nito, yung present progressive ay yung ginagawang kilos sa kasalukuyan. Ngayon, sa Spanish language, hindi lang estar ang ginagamitan ng gerund. Okay? Meron pang ilang mga verb na gumagamit ng gerund. Ito yung ando at yendo, yung ing form. So marami pang ibang verbs na ginagamit bago ang gerund upang magbigay ng mas specific na kahulugan o nuance sa isang action. So ibig sabihin, hindi lang simpleng ginagawa ang ipinapakita ng sentence, minsan ipinapakita rin kung tuloy-tuloy pa rin ang action, paunti-unting nangyayari ang action, matagal nang ginagawa, paulit-ulit itong nangyayari, ginagawa habang gumagalaw o paikot-ikot, unti-unting may pagbabago, nakakainis o habitual na behavior or maging proseso na nangyayari over time. So ano-ano ba tong mga binanggit ko? Baka din nyo naman na-gets. Isa-isahin natin, ha? Isa-isahin natin. So, sa madaling salita, yung combination o yung formula na verb plus gerund ay tumutulong para mas maging natural, expressive, at mas detalyado ang Spanish. So for example, instead of saying estoy estudiando español, pwede mo rin gamitin yung verb na seguir. Seguir, to follow or to continue, di ba? Sigo estudiando español. I keep studying Spanish or I am still studying Spanish. Patuloy pa rin ako nag-aaral ng Spanish. You can also use ir. So for example, voy aprendiendo poco a poco. Unti-unti akong natututo. I am gradually learning little by little. Hindi siya literal na translation, ha? Hindi siya direct translation ng English at Spanish. Uh, Diwaan ninyo yung context ng mga pangungusap. Lleva años trabajando aquí. Ilang taon na siyang nagtatrabaho rito. He or she has been working here for years. So mapapansin niyo dito sa tatlong example, iba-iba yung feeling o yung vibe o yung emphasis ng bawat sentence. Kahit pare-pareho silang may gerund or yung ing, yung ando or yendo. May mga expression na nagpapakita ng continuation, meron naman gradual progress, duration, repetition, o proseso na nangyayari over time. So isa-isahin natin itong mga verb na gumagamit rin ng gerund. So i-review natin yung una, of course, yung estar, plus yung gerund. So yung focus niya ay yung nangyayari sa kasalukuyan. So ito yung pinaka-common progressive construction sa Spanish. So ginagamit kapag ang action ay nangyayari ngayon mismo. So for example, estoy estudiando español. I am studying Spanish. Nag-aaral ako ng Spanish. Estamos comiendo ahora. Or, ¿qué estás haciendo? So yung focus ng estar plus gerund ay yung current action o yung action happening at the moment. Okay, so klaro na tayo dyan. Meron tayong lesson patungkol sa estar plus gerund, di ba? So reviewin nyo na lang yon. Ngayon, another one is seguir. Seguir plus gerund. So seguir is to continue, di ba? Or to follow, to continue. So pag gusto mong sabihin keep doing or still doing, so ang emphasis nito ay yung action na hindi pa tumitigil. Kumbaga patuloy-tuloy pa yung action. So for example, sigo estudiando español. I still keep studying Spanish. Patuloy pa rin ako nag-aaral ng Spanish. So pag gusto mong sabihin ng isang kilos ay hindi tumitigil at patuloy pa rin,
you can use the formula seguir plus yung gerund. So, seguir plus yung gerund. Sigues trabajando aquí? Nagtatrabaho ka pa rin ba dito? Are you still working here? Seguimos esperando. Patuloy pa rin kami naghihintay. We are still waiting. Siguen buscando una solución. Patuloy pa rin sila naghahanap ng solusyon. They are still looking for a solution. So mas focus sa continuation itong seguir plus gerund. Okay? Next. Pwede rin naman, instead of seguir plus gerund, yung continuar plus gerund. So, pareho lang rin yan ng seguir pero mas formal. Okay? Mas common ito sa writing, sa balita, sa speech. So, for example, instead of saying seguimos trabajando, you can also say continuamos trabajando. We continue working. Patuloy kami nagtatrabaho. Continúa lloviendo, patuloy ang pag-ulan. El país continúa creciendo, patuloy na umuunlad ang bansa. So seguir, mas common sa everyday speech. Continuar, mas formal or professional. Another formula, ir, the verb ir, to go, plus gerund. Ito naman, kapag ginamit mo itong ir plus gerund, ang ibig sabihin niyan ay gradually, paunti-unti, or slowly developing. So nagpapakita ng progressive change over time. May kaunti or patuloy-tuloy na pagbabago over time. So for example, paunti-unti akong natututo ng Spanish. I am gradually learning Spanish. I could use the sentence, voy aprendiendo español. O, unti-unting gumaganda ang sitwasyon. La situación va mejorando. So, ir, magiging ba. Mejorando, so mejorar, to improve. Mejorando, ing, gerund. Los niños van creciendo. Crecer, to grow up. So, unti-unting lumalaki ang mga bata. Voy entendiendo la gramática. Paunti-unti kong naiintindihan ang grammar. So may feeling na process, evolution, gradual development. So pag gusto mong sabihin na unti-unti nagaganap ang isang action, you can use the formula ir plus gerund. Okay? Next, you can also use andar plus gerund. Andar is, 'di ba? To go, to walk. So going around doing something. So very common ito sa Latin American Spanish. It means going around doing something or always doing something. So madalas may criticism, may annoyance, gossip tone, restless feeling. So for example, anda diciendo mentiras. Palagi siya nagkakalat ng kasinungalingan. He goes around telling lies. Siempre anda buscando problemas. She's always looking for trouble. Andan hablando de nosotros. Nagpapakalat sila ng usapan tungkol sa atin. Ando pensando en mudarme. Iniisip kong lumipat. I've been thinking about moving. So, mas kolokyal and conversational itong formula na andar plus gerund. Next, llevar plus time plus gerund. So, pag gusto mong sabihin yung have been doing for blank or I have been blank for blank. So, ito yung present perfect progressive. Diba napag-aralan natin yung present perfect tense, yung hemos hablado, he comido, etc. So ito naman yung I have been studying, I have been eating, we have been practicing. So nangyari yung kilos sa past, pero may kinalaman pa rin or tuloy-tuloy pa rin sa present. So ito yung have been doing for. So instead of saying he estado estudiando por 2 años, hindi pa natin napag-aaralan itong tense na ito, pero sa Spanish, mas natural yung llevar plus time plus gerund. So, for example, llevo 2 años estudiando español. 2 taon na ako nag-aaral ng Spanish. I have been studying Spanish for 2 years. Llevamos 1 hora esperando. We have been waiting for an hour. 1 oras na kami naghihintay. Lleva meses trabajando allí. Ilang buwan na siyang nagtatrabaho doon. Llevo todo el día limpiando. Buong araw na akong naglilinis. I have been cleaning all day.
So ito yung pinaka-natural way sa Spanish para ipahayag ang duration up to now. So again, llevar plus yung time or duration plus yung gerund. Okay, next, venir plus gerund. So you have been doing repeatedly over time. So ang action that started long ago and continues until now. So minsan may feeling ng repetition, frustration, and emphasis. For example, vengo diciéndote eso desde hace años. I have been telling you that for years. Matagal ko nang sinasabi iyan sa iyo. Vengo diciéndote eso desde hace años. Venimos hablando del mismo tema. We have been talking about the same topic. Los científicos vienen advirtiendo sobre esto. Scientists have been warning about this. So ang emphasis nito ay yung paulit-ulit in the long term or long-term repetition. Okay? You can also use pasar to spend plus gerund, spend time doing something. For example, paso mucho tiempo trabajando. I spend a lot of time working. Marami akong oras na ginugugol sa pagtatrabaho. Pasa oras jugando videojuegos o videojuegos. He spends hours playing video games. Pasamos el día caminando. We spent the day walking. Pasan la noche estudiando. So, pag gusto mo sabihin, ginugugol blank ang blank o ginugugol nila ang gabi sa pag-aaral. They spend the night studying. Pasan la noche estudiando. So, more on spending time, habitual activity, or activity na matagal ginagawa sa loob ng isang period of time. Okay? Next, quedarse plus gerund. So, end up staying or remain doing. So, meaning nito, remain doing, stay doing, or unexpectedly continue doing. So, for example, naiwan akong naghihintay or nanatili akong naghihintay. I ended up waiting. Me quedé esperando. Nanatili siyang nanonood ng TV. He stayed watching TV. Se quedó mirando la televisión. Or nos quedamos hablando toda la noche. We stayed talking all night. Nagpatuloy kaming nag-uusap buong gabi. Okay, ¿vale? Entonces, para el último, ¿no? Por el último, terminar, acabar plus gerund. So, yung terminar, acabar, to finish or to end. So, end up doing. So, eventually end up doing something. For example, nauwi siya sa pagtanggap ng offer. He ended up accepting the offer. Terminó aceptando la oferta. Or, nauwi siya sa pag-iyak, nauwi sa ganyan, blank. She ended up crying. Acabó llorando. Terminó aceptando la oferta. Acabó llorando. Any questions? Sige nga, tingnan nga natin si ustedes han captado algo. Práctica, complete las oraciones usando el verbo correcto conjugado y el gerundio. So for example, yo, blank, español. So nakalagay, seguir slash estudiar. So ang tamang sagot, yo sigo estudiando español. So conjugated verb plus yung gerund. Sige, try nga natin. I'll give you 3 minutes to answer the questions. Adelante, por favor. Okay. Vamos a contestar las preguntas. Sige po, try na nga natin. Number 1. Nosotros blank en este momento. Anong tamang sagot? Estamos Estamos trabajando. Estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en este momento. Número 2. La situación blank Situación blank poco a poco. Va mejorando. La situación va Poco. mejorando La poco a poco. situación Va va La situación mejorando. va mejorando. Muy bien. 3. Ellos, blank, desde Ellos hace 2 llevan horas. esperando. Esperando. Llevan esperando desde hace 2 horas. Llevan esperando. 4. Siempre andan buscando problemas. Siempre anda
Hindi ko pala nilagay yung ano, no, yung pronoun. Pero anda buscando problemas. Palagi siya naghahanap ng problema. El país El blank país blanc económicamente. económicamente. El país Con- continúa Continua. creciendo económicamente. Okay, yung Okay, continua, yung kapag continua, kinonjugate mo yan ng... kinonjugate, Teka lang ha, nag-feedback. Yung continuar, pag kinonjugate mo yan sa LA usted, lalagyan mo ng asento sa U. So, el país continúa creciendo económicamente. Okay? 6. Se viene diciendo eso desde hace años. Bien. Yung hindi siya tua, te. So, Te. hindi ko pala nilagay yung pronoun, no? Pero actually, ang tamang sagot dyan, te vengo. vengo. I have been telling you that for years. So, te vengo diciendo. También. Te vengo diciendo. Eso desde hace años. Okay? Next, 7. Los niños. Pasamos jugando. Los niños pasan Pasan jugando jugando. Pasan hasta jugando. videojuegos Hasta toda la videojuegos Pasan toda la tarde. Videojuegos. Perfecto. Pasan jugando videojuegos toda la tarde. 8. Nosotros Ocho, nos quedamos nosotros hablando nos quedamos hablando hablando hasta medianoche. Nosotros nos quedamos Nosotros nos- hablando hasta medianoche. Ok. 9. ¿Tú sigues estudiando Tú español sigues este año? estudiando. Tú sigues estudiando español este año. Ok. Y por último, 10. Ella terminó aceptando la propuesta. Ella Terminó aceptando la terminó. propuesta. Okay, terminó. Pag terminar o acabar, ayun, preterit yung ano. Mm. Ella terminó aceptando la propuesta. She ended up accepting the proposal. Okay. Janrel, pakibasa nga ang ating mga example. example. Respuesta por favor. Respuesta por favor. Respuestas. Nosotros estamos trabajando en este momento. 2. La situación va mejorando poco a poco. 3. Ellos llevan esperando desde hace 2 horas. 4. Siempre anda buscando problemas. 5. El país continúa creciendo económicamente. 6. Te vengo diciendo eso desde hace años. 7. Los niños pasan jugando videojuegos toda la tarde. 8. Nosotros nos quedamos hablando hasta medianoche. 9. ¿Tú sigues estudiando español este año? 10. Ella terminó aceptando la propuesta. Okay, muy bien.